السلام عليكم، مرحبا بكم في تعلم اللغة الألمانية. معكم يوسف دلال، غادي يفهمكم مزيان الألمانية في هاد السنة هادي. اللي بغى يتعلم الألمانية مرحبا به، اللي باغي يتعلم الألمانية مرحبا به. كل واحد واش باغي كيفاش يتعلم اللغة الألمانية. كاين باغي يتعلم بطريقة أخرى. المهم عندنا طريقة سميتها طريقة مزيانة معمول بها وتنصحو بها الناس. C'est apprendre l'allemand méthode audio par la route. كما تشوفوا في الصورة. Méthode de langue audio l'allemand Larousse numéro 1. Méthode de langue audio l'allemand Larousse numéro 1. فهمتك؟ نمشيو بالتدريج. فهمتي؟ تقريبا كاين سلسلة كثيرة من دروس، نمشيو بالتدريج. الأول، الثاني، الثالث، الرابع. كما تشوفوا في الصورة، هذه الخريطة ديال ألمانيا، ريبوبليك فيدرال d'Allemagne. كما تشوفوا في الصورة هي الجهات ديال متقدمة في ألمانيا، وكل جهة مستقلة على كل جهة مستقلة بذاتها، ما فيدرالية، بحال على شكل فيدراليات. كل فيدرالية عندها العاصمة ديالها. نتابعو معايا في هاد النص. غادي غير دالمان، نحاول نقراو باللغة الألمانية الأولى ومن بعد نترجموها باللغة الفرنسية. En direct d'Allemagne. تبعو معايا الألمانية. Wer spricht Deutsch? Wer spricht Deutsch? Ça veut dire qui parle allemand. Wer spricht Deutsch? Seit der Wiedervereinigung zählt die Bundesrepublik Deutschland mehr als 79 Millionen Einwohner und ist der Bevölkerung die reichste Stadt in Westeuropa. Vor Italien mit 58, Großbritannien mit 57 und Frankreich mit 56 Millionen. Depuis la réunification بالألمانية هي der Wiedervereinigung. Der Wiedervereinigung. Alors, depuis la réunification, la République fédérale d'Allemagne zählt. Compte zählt. Plus de 79 بالألمانية هي 79 millions d'habitants. Millionen Einwohner. Einwohner معناها habitant. Alors, c'est le pays le plus peuplé. Bevölker. Reichste. Bevölker reichste. تعقد عليه ولكن ما يحتاج. Bevölkerung reichste معناه le plus peuplé. Stadt, ça veut dire pays. Stadt. Parfois Stadt نقولوا مدينة، ville. Voilà, على شكل état, pays. In West-Europa معناه Europe de l'Ouest. West معناها l'Ouest. Europa معناها Europe. West de l'Ouest. Avant l'Italie, ça veut dire fort. Fort et avant. Fort italien mit 58. 58 il y a 58 millions. Mit 58 millions. Bien sûr. Einwohner.
ça veut dire d'habitants. 58 millions d'habitants. La Grande-Bretagne, ça veut dire Großbritannien. Mit 57. 57. Und Frankreich, Frankreich, ça veut dire la France. 56. Ben, 56 millions. On parle allemand non seulement en Allemagne, ça veut dire plus que l'Allemagne, il y a aussi l'Autriche, il y a aussi la plus grande partie de la Suisse et dans le Tyrol du sud de l'Italie. كيفاش يمكن نترجموها بالألماني؟ سهلة. Deutsch wird nicht nur, non seulement, nicht nur, ça veut dire seulement, nur, ça veut dire seulement, in Deutschland, sondern, mais plus, en outre, sondern, mais aussi, c'est en plus, sondern auch, mais aussi, in Österreich, Österreich, معناه هي النمسا, in Liechtenstein, im größten Teil der Schweiz. Der Schweiz, ça veut dire la Suisse. In comme ça. In Südtirol, ça veut dire la partie sud ou le Tyrol du sud de l'Italie. Norditalien, ça veut dire le nord d'Italie. Gesprochen. Auch die deutschen Minderheiten in Polen, ça veut dire les minorités. Minderheiten, ça veut dire minorité. Les minorités allemandes en Pologne. Rumänien und der US sprechen noch Deutsch. Ça veut dire en Roumanie et dans la CEI parle encore allemand. Alors, in Europa ist Deutsch die Muttersprache. Ça veut dire Muttersprache, ça veut dire la langue maternelle, l'orat de plus de 100 millions de personnes. Ça veut dire, en Allemagne, von mehr als 100 Millionen Menschen. Alors, je répète encore fois le texte en allemand, باش تميموريزيو l'Allemagne. Wer spricht Deutsch? ده سؤال. Wer spricht Deutsch? من يتكلم ألمانيا؟ Seit der Wiedervereinigung zählt der Bundesrepublik Deutschland mehr als 79 Millionen Einwohner und in der bevölkerungsreichste Stadt in Westeuropa vor Italien mit 58, Großbritannien mit 57 und Frankreich mit 56 Millionen. Deutsch wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in Liechtenstein, im größten Teil der Schweiz, in Südtirol, Norditalien gesprochen. Auch die deutschen Minderheiten Polen, Rumänien und in der GOS sprechen noch Deutsch. In Europa ist Deutsch die Muttersprache von mehr als 100 Millionen Menschen. Menschen, ça veut dire personne. Alors, on fait baisse, on dirait un petit rappel de grammaire. Quel renvoyer les points de grammaire abordés dans la leçon et faites les exercices afin de bien les mémoriser. D'abord le genre. D'abord, il y a 3 genres. Article défini masculin singulier, CDR. Le premier genre, c'est singulier, masculin. Le deuxième genre, c'est féminin. Et le troisième genre, c'est neutre. Der, die, das. Der, c'est article défini masculin. Die, c'est un article défini féminin. Et das, c'est un article défini neutre. Le pluriel. Les noms allemands ont des pluriels différents. Mais l'article défini pluriel est toujours die, quel que soit le genre du mot. Singulier. Der Bahnhof, die Bahnhöfe, die Bank, die Banken, das Taxi, die Taxis. إذا باش نمكن لكم دابا تميتريزيو اللغة الألمانية خصكم تحفظوها كاملة. كاين بارفوا الكلمات بالألمانية ماسكولين ولكن في الفرنسية فيمينين. إذا خصكم تحفظوا بالألمانية لا سينغولير بلوريال ديال شاك مو. مفهوم؟
ننتقلوا دابا لي برونوم بيرسونيل سوجي اللي تعرفنا في هاد الحصص اللي دازت. قلنا ich du er sie es sie wir ihr sie. هادو هما لي برونوم بيرسونيل سوجي المشهورين. ich معناه جو, du tu er il sie elle و es ça veut dire il ou elle. و sie avec majuscule ça veut dire vous de politesse. احترام باش نحترموا شي شخص معين تنستعملوا زي. le pronom personnel زي. wir ça veut dire nous, ihr ça veut dire vous. عادي pluriel. و زي ça veut dire il avec s و elle avec s. خاصكم غير تتابعوا ما بين زي اللي خاصة بالفيمينين و زي خاصة بالpluriel. Alors le présent de sein ça veut dire le verbe être. je suis, tu es, elle est, elle est, elle est, elle est. le sont vous êtes, et sans vous êtes. هادشي شفناه في البريمير. دابا في اللغة الألمانية مختلفة تماما. ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist. أنا مفرقين على حسب لي 3 genre. er ist ça veut dire le masculin, sie ist ça veut dire le féminin et es ist ça veut dire le neutre. wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Sie sind majuscule ça veut dire vous de politesse. Vous avez compris? مزيان. إذا هذا هو لي زيكزارسيس. المهم واحد السلسلة بسيطة تقريبا 10 أسئلة ديال ليكزارسيس من بعد نصحوهم، ولكن ردوا بالكم هنا. قالك si vous prenez le train dans quel endroit vous rendez vous rendez-vous. des postes des Flughafen des Bahnhof ولا des banques. لا خذوا ورقة وستيلو وقيدوا الجواب ديالكم قبل ما نعطيكم الحل. ديروا بتي تيست بيناتكم. si vous prenez le train dans quel endroit vous rendez-vous. واش دي بوست ولا دي فلوكهافن ولا دي بانهوف ولا دي بانك. من بعد السؤال الثاني تيقول لكم complétez et choisissez le mot qui convient. is دي بانك واش داير is دي بانك ولا اس دي بانك ولا فو is دي بانك ولا in is دي بانك. اختار اما ا ولا بي ولا سي ولا دي. La troisième question. Comme en français, il n'y a que 2 genres en allemand. Le masculin et le féminin, vrai ou faux? Comme en français, il n'y a que 2 genres en allemand. في الفرنسي كاين غير في الالماني كاين غير لو ماسكول لو فيمينين ولا كاين شي حاجه اخرى؟ فري ولا فو؟ ترادويزي ا دغوات. شنو معنى ا دغوات بالالمانيه؟ كتبوها في شي ورقه ومن بعد تشوفوا الصح. كلشي لارتيكل دو تسوك واش نقولوا دير ولا دي ولا داس. ça veut dire واش هو ماسكولين ولا فيمينين ولا نوتر. quel est le pluriel de das Museum. حاولوا تبحثوا على خليكم على البلوريال ديال das Museum. شنو البلوريال ديال das Museum. quels sont les 3 diphtongues en allemand et comment se prononce-t-elle. شنو هما لي diphtongues ماشي لي فويل. كاين لي فويل كاين لي كونسون كاين لي diphtongues. حاولوا تقلبوا على لي diphtongues. يعني في الألماني مشهورين. quels sont les 3 diphtongues en allemand et comment se prononce-t-elle. Alors, 8e question, traduisez der Bahnhof ist in der Stadtmitte. حاولوا ترجموها بالفرنسية. Der Bahnhof ist in der Stadtmitte. Stadtmitte. Alors, cochez le vous de politesse. Er, sie, sie. D'abord, cochez le vous de politesse. واش er ولا sie ولا sie. واش er ولا sie ولا sie. Vous traduisez le musée est à côté de la poste. Le musée est à côté de la poste. حاولوا ترجموها باللغة الألمانية. إذا مزيان السؤال الأول قلبتوا على الجواب الأول، قلبتوا على الجواب الثاني، قلبتوا على الجواب الثالث، قلبتوا على الجواب الرابع. نعم نعم واخا أنا جاي. إذا نكملو. Donc si vous prenez le train dans quel endroit. Quel est le pluriel das Museum. Quels sont les 3 diphtongues en allemand et comment se prononce-t-elle. Et cochez le vous de politesse, traduisez le musée à droite de la poste. هذا المهم هذا هو الأجوبة كما قلنا في السؤال الأول هي der Bahnhof. Si vous prenez le train dans quel endroit vous rendez-vous, c'est der Bahnhof. Complétez, choisissez le mot qui convient.
Vous, vous is des banques. Vous, majuscule. Vous is des banques. Où est la banque? Comme en français, il n'y a que deux genres en allemand, le masculin et le féminin. Non, c'est faux. Et le masculin, le féminin et le neutre. Alors, troisième droit, c'est rechts. À droite de, c'est rechts von. Cochez l'article de Zug, ça veut dire der Zug. Que le pluriel de das Museum, c'est die Museen. Museen. Et quels sont les trois diphtongues en allemand et comment se prononce-t-elle? C'est comme ça. Oui, AU, oui. Voilà. I, AU, EI. Traduisez der Bahnhof ist der Stadtmitte, ça veut dire la gare est au centre-ville. Stadtmitte. Stadtmitte. Et que chez le vous de politesse, c'est Z avec majuscule. Alors vous voyez, c'est le B. Et troisième, le musée est à côté de la poste. Ça veut dire das Museum ist neben von den Posts. C'est ça la méthode Larousse que vous connaissez tous. La méthode Larousse. Voilà. هلا بعد قليل سوف نشرح لكم تمارين تقريبا شي 40 سؤال في هذا المحور هذا، ومن بعد الحصص المقبلة إن شاء الله نشوفو فوكابيلير باش نحفظو مزيان اللغة الألمانية ونستعدو نتكلمو باللغة الألمانية بطلاقة. يلا السلام عليكم، تشوس، أوفيديزين.